আপনার যদি মনের কোনো একটা ইচ্ছে থাকে তাহলে আপনি সেটা পূরণ করার চেষ্টা তো করবেনই। তাতে কি হয়েছে? সেই ইচ্ছেটা যদি বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে বিয়ে করার হয়, এই দেখুন না, বছর ৭৫-এর বৃদ্ধ, তার শখ ছিল বিয়ে করার, যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ। বৃদ্ধ বিয়ে করলেন বছর ৩৫-এর যুবতীকে। প্রথমে আদালতে গিয়ে রেজিস্ট্রি সারেন তারা, তারপর একটা মন্দিরে গিয়ে পুজো অর্চনা করে রীতি মেনে বিয়ে সারেন তারা। পরিবারের অনেকেই এই বিয়ে নিয়ে একটু নাক সিটকে ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে কি, ভালোবাসায় ওসব বয়স টয়স আসে নাকি আবার? দেখুন সেই বিয়ের মুহূর্তের কিছু ছবি। তবে গল্পটা এখানে শেষ নয়, এরপর এলো গল্পের আসল টুইস্ট। ৭৫ বছরের বৃদ্ধের হানিমুনে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হলো। এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার কুচমুচ গ্রামে। সংগ্রুরাম নামের ৭৫ বছরের ওই বৃদ্ধ বিয়ের পরের দিনই মারা গেলেন। আসলে সব গল্পের শেষটা হ্যাপি এন্ডিং যে হয় না। আপনাদের সেই ছবি দেখাবো এবার। দেখুন সংগ্রুরামের মৃত্যু, সেই মৃত্যুর পর শোকের ছায়া। বিয়ে করেছেন, বিয়ের একদিন পরেই মৃত্যু হয়েছে ৭৫ বছরের ওই বৃদ্ধের। মানে যে মহিলা ওই বৃদ্ধকে বিয়ে করেছেন তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বিধবা হয়ে গেলেন। সংগ্রুরামের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় বছরখানেক আগে। তাদের কোনো সন্তান ছিল না, তাই চাষ করেই কোনো রকমে দিন কাটছিল, একার জীবন কাটছিল সংগ্রুরামের। কিন্তু স্ত্রী চলে যাওয়ার পর তার একাকিত্ব ভীষণভাবে গ্রাস করেছিল তাকে। একাকিত্ব কাটাতে তাই তিনি ঠিক করলেন আবার বিয়ের বন্ধনে জড়াবেন। যদিও পরিবার চায়নি যে এই বয়সে এসে তিনি আবারও একটা বিয়ে করেন, কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে নিজের ভালো লাগাকেই প্রাধান্য দেন সংগ্রুরাম। ২৯শে সেপ্টেম্বর বছর ৩৫-এর মানভাবতীকে বিয়ে করেন তিনি। মানভাবতী জালালপুর এলাকার বাসিন্দা। এই হচ্ছেন নতুন বিয়ে করা তার স্ত্রী মানভাবতী, যাকে বিয়ে করেছিলেন ৭৫ বছর বয়সী সংগ্রুরাম। মানভাবতী বিয়ের পর সাংবাদিকদের বলেন তার স্বামী তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে সংসারের দায়িত্ব তিনি সামলাবেন, আর সংগ্রুরাম নাকি বলেছিলেন আমি বাচ্চাদের দায়িত্ব নেব। মানভাবতীর দাবি বিয়ের রাতটা দুজনে গল্প করেই কাটিয়েছিলেন। এরপরে হানিমুনে যাওয়ারও কথা ছিল তাদের, কিন্তু পরের দিন সকালে হঠাৎই সংগ্রুরামের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত বৃদ্ধের পাশাপাশি যুবতীরও এটি ছিল দ্বিতীয় বিয়ে। তার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বর্তমানে রয়েছে। সেই ছেলে মেয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এমনটাই দাবি সেই মহিলার। এছাড়া তাকে সাধারণ সংসারের কাজ করতে বলা হয়েছিল বলেও তিনি জানান। মানভাবতী মানে নতুন বউ, যিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বিধবা হয়ে গেলেন, কি বলছেন তিনি শুনুন। शादी काल कोट से भइल है। तब इनसे पूछे का हमें खुशी हुए हम अपन करते हमें एक रोटी के बनवैया ना है। कहा तार खुशी कहा हमार खुशी है। कहन के लड़का कई ठन बताएं, कहा हम कहन के लड़का कई ठन तो हम देखभाल करब हम के लड़कन के। अगला कहा कि कैसे तू देखभाल पुरानिया हो गया, कहा हम कुल करब इनका, हम पैसा कौड़ी धरे इनके लड़किन के नाम जमा कर दे पैसा कौड़ी 1 लाख रुपया। जब तक हम जियत तब तक करब। साझे हमसे बोलन बतियान है, हमारे समझाए, हम बैठी रहे लगे बात भी कैले हैं, कुछ जौन रहा कुछ बताया ना कुल हमसे ताना देखा। और कुल हम रोए लगली, कहतन कि टेंशन कौनो बात के जिन करा हम है ही ना तुम्हें विदा। तो देखें ताकन कुल बातचीत भइल है, साझे खाना बनल है खाएन है। कुल हमारी तबीयत ना सही रहा, हमके हम ना खाना खा लेते हो तो ठीक है खा लेते ही। तब मतलब हमारे नमकीन खाए न मुँह थोड़ा ना खाए ना। तब फिर कहने की लड़की बहनी के लेके जा अंदर तो सूझ जा, हम उठे लड़का लेके हम बाहर सूझ जाते ही। सुतना है सवेरे बल्कि हमने एक जगाए न उठ के अपन नहीं जगाए न कहना कि बिट्टी उठा उजियार हो गया लोग।
तो उठ के अपन गन बाहर भीतर का हम बाहरे आए हैं, बाहर से का आया तब तक था बैठा रहना कुछ टाइम तक बैठा रहने हे बल्कि चाची आई न तो इनसे बोलन बतियाए न सवेरे का ना भाई सब सुतल हो बजल थी जगाई थे सा खाली ऐसे सांस लेते रहने कुछ बोल ना पाए बोले भी तक कोशिश करने बाकी बोल पे ना कहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 थे भैया। 3 बच्चे लेकर हाँ खेत बाड़ी जैसे बता न हमरे देखा तना खेत हो उहूँ बात करे रहे निहूँ बात करे रहे कि हम तोरे नाम जगह जमीन हमारे देखा तना हुए इतना कुल हमारा अगवारे पिछवारे हम तोरे नाम कह देबा पूरा नाम कह देब हमारे खाली हमें एक रोटी से ज़रूरत हुए जब ले हम जियब तब ले हमारी सेवा करे तू एक बाद तोहार कुल है ये हुए। जैसे पति पत्नी का संबंध है तो भाई एक साथ लोग रहते हैं तो कल क्या दिक्कत आ गई मतलब एक साथ आप लोग? भैया कोनो दिक्कत ना रही काल वहाँ से खुशी तरह ना बोलूँ बतिया ना कुछ कोनो दिक्कत ना बल्कि हम अपन लगे बैठान कुर्सी में बैठा लाली तक तब बात करे ना बल्कि हम सुतते लाली कहतन कि इं रहा था सुत के बाहर हो गए इंगे जिन सुता तू जा बिट्टी लगे बाहर सुत जा और अंदर सुत जा तन के दुकान हाँ लड़कन देखे लेके हम सुता था और तू जा सुत जा हमके नहीं ज़्यादा हम यहीं ले कहता नहीं मने आवा रोड पर के घर मने आवा जावा कर। হঠাৎ এই মৃত্যুতে গ্রামে নানান আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন বয়সজনিত কারণে এই মৃত্যু স্বাভাবিক, আবার অনেকেই এটিকে সন্দেহজনক বলে মনে করছেন। আপনাদের দেখাবো সেই ছবি যে ছবিতে এই ৭৫ বছর বয়সী সাংরুরামের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই যে বিয়ের ছবি একদিকে একদিন আগেই বিয়ে হলো আর একদিন পরেই দেখুন সেই আনন্দের ছবি শোকের ছবিতে পরিণত হলো। আমার সহকর্মী आदित्य भारद्वाज তার প্রতিবেদনে বিষয় কি জানিয়েছেন শুনুন। यूपी के जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की महिला के साथ विवाह रचाया और शादी के अगले ही दिन बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुच गांव का है। जानकारी के अनुसार कुछमुच गांव के रहने वाले संगारू राम, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उन्होंने सोमवार को 35 साल की मनभावती देवी के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद मंदिर में शादी की, लेकिन शादी के अगले ही दिन संगरू राम की मौत हो गई है और इस मौत को लेकर के क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं मौत की जानकारी होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त हो सकी है। संगरू राम की पत्नी की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी और वो लगातार गांव वालों से ये कह रहे थे कि वो शादी रचाना चाहते हैं और इसी बीच सोमवार को उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मनभावती देवी के साथ कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में आकर के शादी की। मनभावती देवी की 3 संतानें हैं, जिसमें से 2 बेटी और 1 लड़का शामिल है। और अब इस मौत के बाद परिवार के लोग, जो अन्य लोग भतीजे और भाई हैं, वो दिल्ली से जौनपुर आ रहे हैं। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।